Libro de Isaías capítulo 54 verso 11 dice de esta manera: Book of Isaiah 54:11 says, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre calbuscro y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de calbuscro y todos tus términos de piedras de buen gusto. Verso 13: y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Amén. and the word reads, afflicted city, lashed by storms and not comforted. I will rebuild you with stones of turquoise, your foundations with lapis lazuli. I will make your battlements of rubies, your gates of sparkling jewels, and all your walls of precious stones. And your children will be taught by the Lord, and great will be their peace. Amen. Señor Jesús, el grande sigue siendo tú. Toda la gloria te la llevas tú, Señor. Permite que podamos ver hoy en el mundo espiritual y traer al mundo físico sanidades, milagros y prodigios. Espíritu Santo, glorifica al Maestro hoy, para que todos vean que tú eres el grande, el único y el todopoderoso. Nos rendimos como iglesia, que ningún dardo, ninguna lanza que viene en contra de nosotros prosperará, porque tú nos guardarás de toda fatiga. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: dele un aplauso fuerte a Cristo. Give a strong applause to Christ. Yo creo que tú puedes hacerlo mejor de ahí. I believe you can do it better than that. A su nombre. To his name. Tome asiento, mi hermano, Please be seated, my pero brother, no me suelte la alabanza. but don't put down your praise. Si usted ve a alguien que está callado al lado suyo, If you see someone quiet next to you, repréndale al diablo de silencio. rebuke the devil of silence. Dígale: aquí se adora y se alaba. Say we worship and praise here. Una de las cosas fundamentales al leer esta escritura One of the foundations when we read this scripture, es que examinando me doy cuenta de un factor. examining, I see a factor. El verso 11 relata Verse 11 says de una mujer que su condición económica no es buena, of a woman that their foundation economically is not good. y al parecer su condición de ánimos también se encuentra igual. And apparently she's also afflicted. La Biblia le llama mujer pobrecita, fatigada con tempestad. The Bible says afflicted city lashed by storms. Y cuando empiezan a desarrollar, mencionan dos piedras del pectoral del sumo sacerdote. And then they talk about two stones of the priest's pectorals. Y después en el verso 2 empiezan a mencionar ventanas, puertas preciosas que tiene una casa. And then on verse 12 they start talking about gates and sparkling jewels that the house has. Y ahí me doy cuenta And there I que see Dios está formando una casa that God is forming a house de una mujer pobrecita y mancillada. of an afflicted city. Y el final en el verso 13, And on verse 13, el Espíritu Santo nos relata una enseñanza de Jehová, the Holy Spirit relates to us que Él tomará nuestros hijos that He will take our y serán children enseñados de Jehová, and they will be taught y by the Lord, multiplicará la paz sobre ellos. and that He will multiply the peace ¿Alguien in me está them. entendiendo hoy? Is someone understanding to me? En este verso Dios está formando una casa, In this verse, God is forming a house, pero no cualquier casa. and not just any house. La Biblia dice The Bible says que en el pectoral hay 12 piedras, that in the pectoral there's 12 stones. y una de las piedras que se menciona aquí es el zafiro. And one of the stones here that he talks about Zafiro is es una joya the lucille. It's que a jewel menciona Ezequiel, that Ezekiel que says, dice que se encuentra en el trono santo. that says it's in the holy throne. Pero zafiro es una joya But it is a stone que se le llama el gran rubí, that is called the great ruby, que representa la tribu de Rubén. that represents the tribe of Reuben. Cuando nosotros observamos esto, When we observe this, nos damos cuenta que Dios habla de hacer de una mujer pobrecita y mancillada we see of God talking of making somebody una belittled mujer que se siente en un palacio. to a woman that is sitting in a palace. Cuando el mundo te llamó desamparada, When the world called you cuando el lonely, mundo te vio bajo tormenta, when the world saw you in cuando el storm, mundo te vio bajo hechizo, when the world
saw you in witchcraft, cuando andabas cabizbaja, when you were bowed down, cuando andabas sin suspiro, when you were with no breath, cuando andabas sin aliento, when you were with no hope, enloquecida por los problemas, crazy about the problems, atormentado por las situaciones, storm because of the cuando problems, estaba en medio de esa when you tormenta, were in the midst of the esa storm, tempestad que te cegaba, that storm that was que putting no you te dejaba blinded, ver el sol, that did not see you que see the sun, pensaste que ibas a morir, that thought you were going to que die, jamás pagarías esa cuota económica, that you will never be able to pay ese that money, préstamo que te the asfixiaba. loan that was afflicting Pensaste que morirías en esa you. You condición. thought you would die in that condition. Dios sabía que vendrían tormentas, God knew that storms were pero coming, también sabría but He also que si knew tú estás en una tormenta, that if you're in a storm, Dios está metido contigo en la tormenta. God is with you in the storm. Dios no te deja aún en medio de la God will tormenta, never leave you in the middle of a storm, porque te pareces al Dios que vence tormentas. because you look like the God that conquers Algunos de storms. ustedes Some of you se desenfocan con las just tempestades, focus with the storms. cuando los vientos contrarios te hacen creer que vas a morir. When contrary winds think you're going to die. Es cierto que vas a perder algunas cosas en la tormenta. It's true that you're going to lose some things in the Puedes storm. perder el carro, You can lose your puedes car. perder la casa, You can lose your house. puedes perder tu You residencia, can lose your green pero no card. vas a perder la vida. But you will not lose your Mientras life. haya aliento de Dios en ti, As long as there's breath of vas a God in pasar you, esta you tormenta. will go through this storm. Habrá gente que se tire de tu barco, There's people that will come out habrá of your gente boat. que se baje cuando hay guerra en tu contra, There's people that will pero hay leave you ángeles when que there's vienen a storm. ayudarte, But there's angels porque that come to mientras hay help you. tormenta también hay paz en medio de ella. Because if there's storm, Yo there's le vengo also a peace. profetizar a alguien. I came to El prophesy Señor to te mandó a someone. buscar para darte este mensaje. The Lord told me to come and Tu give you this profecía message. se va a cumplir. Your prophesy will be Aunque venga fulfilled. tormenta, tu Dios sigue siendo real. If the storm comes, your Aunque God venga is still juicio, real. tu Dios sigue siendo el juez. Even if they're just, Aunque you're venga still your acusaciones, judge. tu Padre sigue siendo el abogado. If there's accusations, Aunque your mother's venga still the lamentación, lawyer. Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de The Señores. Lord is still the Lord of Lords and Kings of Kings. Alguna vez se vendrán tormentas Sometimes storms will come. y te enterarás que Dios nunca te dejó. And you will see that God never left you. Si te meten en una tormenta junto con leones, If you're in the storm with lions, Dios te dará sueño en medio de esa tribulación. God will give you dreams in the midst of that tribulation. Dios hace algo especial. God does something special. Cuando se abate su espíritu, When His Spirit is going cuando tu everywhere. espíritu no siente paz, When your spirit doesn't feel cuando peace. vienen esos vientos, When those winds la come, tormenta tiene la habilidad the storm has the de ability desaparecer lo visible. to unsee the Un visible. buen navegador A good se navigator conduce por las estrellas, is seen by the pero lo stars. primero que hace la But the tormenta first thing that the es storm does cerrarte la mirada al cielo. is to close your sight Salmo to heaven. 121 lo dice de esta manera: Psalms 121 alzaré says, los ojos a los montes, I will see ¿de my dónde eyes to viene the mi mountain. socorro? Where does my help pero come no puedes from? ver al cielo ni las estrellas cuando la tormenta está presente. But you cannot see heavens or stars when the Que la storm is tormenta esté en present. medio del cielo, If the storm is in the midst que of las nubes heaven, no te dejen ver las that estrellas, the clouds don't let you see no the stars. significa que no vendrá tu socorro. It doesn't mean that your help is Dios not coming. escucha con tormenta o sin tormenta, God hears with storm and without aunque storm. todavía no has recibido respuesta. Even if you have not received La an answer, respuesta viene de camino. the answer is Lo on que its le way. pediste viene de camino. What you asked El que is on calla its tormenta viene de camino. The one El que reprende los vientos viene de rebukes camino. the winds is Yo on no its sé a way. quién le vine a predicar hoy, I don't know who I pero came lo to que quiere preach viene today. de camino. But what you La want is on its residencia way. viene de camino. The green card La is on its residencia way. viene de camino. The green La card is on its residencia way. viene de camino. The green card Yo is le on vine a its decir way. un violento: I came to say to a aunque violent haya person, tormenta, estoy en victoria. even if there's storm, I'm in victory. Porque aunque todo lo malo te suceda, Because even if all bad happens to you, eres más que vencedor you are more than a en conqueror Cristo Jesús. in Christ. Pasar trabajo To go through lots, no significa una cosa mala. it doesn't mean that it's something bad. Solo significa que Dios me dará algo mejor que hacer. It means God will give me something better to do. El enemigo le encanta lucírsela cuando está derrotado. The enemy likes to take advantage when you're being De defeated. repente estás en el empleo Suddenly you're at work
Y llega el supervisor del creído and the supervisor comes lleno del diablo y te dice despedido. full of the devil and says, you are Y going tú to te be pones laid a off. llorar. And you start ¿Qué voy crying. a hacer ahora que me despidieron? What am I going to do now that they laid me off? Mira hacia el cielo. Look to Si heaven. él lo hizo con Abraham, lo hará contigo. If he did it with Abraham, he will do it Mira with you. hacia el cielo. Look to Porque heaven. tus promesas se sustenten en lo que dice la eternidad, no lo que dice el tiempo. Because your promise is to stand in what the eternal said, Cuando not what viene crisis anyone también else says. vendrá tu prosperidad en Cristo. When crisis comes, also your Porque en prosperity medio is de la coming. aflicción Dios provee para su pueblo. Because in the midst of the affliction, Aunque el God enemigo acampe provides. alrededor de ti, If there's things around no you, temas. don't fear. Aunque el enemigo venga como un río, Even if the enemy comes as no a river, temas. don't fear. Porque Jehová levantará bandera. Because the Lord Y will donde raise a levanta flag. bandera Jehová es porque es dueño. When he lifts a Tú le flag, it's because he's perteneces the al Dios owner. You Todopoderoso. belong to God Tú le Almighty. perteneces al Dios de la provisión. You belong to Tú the le God of the perteneces al provision. Dios que lo puede todo. You belong to the God that ¿Alguien can me do it está all. escuchando, sí o no? Is someone listening to me, yes or no? Cuando vienen tempestades, When storms come, hay gente que provoca tormentas. there's people that provoke storms. Y esta es una clase de gente. And this is a kind of people, Algunos para bien y otros para mal. some for good and some for bad. Hay hombres como Jonás There's men like Jonah que están en tu barca. that are in your boat. Y mientras ellos estén ahí, And as long as they're there, nunca se quitará la tormenta de tu casa. the storm will never leave your home. Cuando esas personas están ahí, When those people are there, son buenos, they're good. son profetas, They're prophets. son de Dios, They're from God. pero son Jonás. But they're Jonah. Si no lo tira de tu barca, If you don't take them out of your boat, nunca llegarás al puerto planeado. you will never arrive to the Hay place. gente que hay que sacarlo de tu lista. There's people that you have to remove Por from your más list. bueno que sean, For who, it doesn't matter how hacen good they are. demasiado peso en tu barca. There's too much weight Tú inside nunca your vas a boat. poder conciliar el You sueño will never be able to have mientras peace Jonás esté en la as barca. long as Jonah's in the Por boat. más que lo quieras, It doesn't matter how much you love them. déjalo que se vaya. You have to let them go. ¿Sigo o paro? Do I stop or follow? ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay gente que Dios lo llamó a algo grande, Because there's people that God called them to great pero quieren things. estar refugiados en tu barca. But they want to be No refuge in your quieren boat. enfrentar el mundo. They want to be in the No world. quieren pelear con el diablo. They don't want to fight with No the quieren devil. ser responsables de su vida. They don't want to be Y responsible quieren of their estar en lives. tu barca. And they want to be Y in your mientras boat. estén en tu And as long barca, as they're inside tu your barca boat, siempre será soplada por vientos que no son tuyos. your boat will be blown by Por eso hay contrary vientos winds. que vienen en tu contra. That's why there's winds that come against Cuando you. Dios está a tu favor, When God is in your favor, no te acomodes a una barca que no te don't pertenece. get comfortable to a boat that does not Tú belong también to puedes you. ser capitán. You can also be the captain. Sonría que Cristo le ama. Smile, God loves Cuando you. vienen esas tormentas, When those storms come, cuando vienen esos vientos, when those winds cuando come, viene esa paradoja contraria, when that contrary comes saca a against Jonás you, de tu lista. take Jonah out of your Tú list. eres bueno, You are tú good. eres de Dios, You are from pero yo God. necesito paz. But I need peace. Por eso hay alguna gente That's why there's some que people usted debe sacarlo that you have to remove para que la paz retorne en tu for casa. the peace to be in your Siempre house. vendrán tormentas. Storms will always La come. tormenta es una oportunidad The storm is an para opportunity conocer a Jesús to know Jesus, como el que calla las like tormentas. the one that quiets the storms. Marcos dice que él abrió su boca en contra de la Mark tormenta says that he opened his mouth against the storm, y la tormenta tuvo que hacer and the silencio. storm had to do La silence. palabra dice que en esa misma The hora word says that in that same se hour, hizo bonanza. it became, Cuando la tormenta venga, when the storm comes, llama al Dios que calma call tormentas. the God that Oh calms my God, storms. Baal puede ser It can be un Dios que de la prosperidad si él quiere, God that gives you prosperity de if la he wants fertilidad to. ese mentiroso. But he's a liar. Pero el Dios mío calla But tormentas. my God quiets storms. Nunca ha existido It has never un Dios existed. que calle A tormentas. God that quiets El Dios storms. mío, My God, cuando sopla el otro viento se calla. when he blows, the other El wind Dios stops. mío My God te va a formar en la tormenta. will form you in the Esta storm. generación necesita This tormentas. generation needs Hay storms. generaciones que necesitan
necesitan problemas, There's generations que that need necesitan problems, gigantes, that need que giants, necesitan deudas, that need que debt, necesitan pagar la casa, that need to lose que their necesitan home, pelear por la residencia. that need to fight for Hay the green personas card. que no se le puede dar There's papeles, people that cannot que have si the no lo green card pelean, because if they don't no se lo fight, des tampoco. don't give it to them Porque either. cuando son débiles, Because when they're weak, se vuelven débiles ellos y su generación. They become weak, not just them, Pero but their usted y generation. yo But you and I tenemos la marca de las tormentas. have the mark of the storms. Cuando tú sales de ciertas clases de tormentas, When you leave out a certain storm, te espera una serpiente, querido. a serpent is waiting for you. Se acabó la tormenta. The storm ended. Nos dan alimento. They feed us. Wow, estamos bien. We're good. Tengo frío. I'm cold. Como tengo frío, debe buscar una leñita para calentarme un poquito. Because I'm cold, let me look for something. El que hace fuego The one that makes the es que le fire tira la serpiente. is the one that the serpent A is thrown Pablo to. lo mordieron por querer prender el fuego. Paul was bitten because he wanted to turn on A the ti te va a fire. querer morder por querer avivar el fuego. They're going to want to bite Si you because you want to quieres revive the avivamiento, fire. If you want revival, Y si quieres avivamiento, and if you want prepárate revival, para que la serpiente venga en tu contra. get ready for the serpent to come Porque hay against you. tormentas que vienen Because there are storms por that are causa coming. del avivamiento que tienes por dentro. Because of the revival Yo that le you vine a have dar a la gente inside. que tiene un depósito divino. I came to talk to people La that have a divine tormenta te lo va a deposit. sacar a flote. The storm is going Tú to take you nunca te vas a afloat. dar de cuenta You will never know que la sanidad que está en tu vida, that the healing that is que inside ya of fue you, depositada, that was already va a ser deposited, sacada a flote por la tormenta que viene en contra. will come afloat because of the storm Por that is eso Jesús le inside. dijo a Pedro: That's why Jesus told Peter. Pedro, Satanás me ha pedido darte una tormenta. Peter said, Y he yo asked le me he to pedido shake no you. que te quite la tormenta, And I said, not for the sino storm to be Padre taken que no le away, falte la fe. but for him not to Porque lose si faith. es imposible romper la tormenta en dos. Because Hay without faith, it's tormentas que se van a impossible to callar en break the esta storm. semana. There's some, Hay tormentas there's storms que van a enmudecer that will mute cuando tú te dejes llevar de los vientos. when you let the winds take you. Porque hay cierto tipo de tormentas Because there's certain types of storms que tú tienes que dejarte impulsar. that you have to let it impulse you. No pelees con el viento. I don't perish in the wind. Suelta el timón Let it go y déjalo que sople. and let it blow. Pastor, Pastor, me quitaron el carro tan bonito que yo tenía. they took my beautiful car that I had. Te están soplando. They're blowing on you. Pastor, Pastor, migración me dio una carta que no me quiere dar nada. immigration gave me a letter that they don't want to Te give me están anything. soplando. They're blowing on you. Deja de lloriquear. Stop crying. Ten el carácter de hombre de Dios en medio de la tormenta. Have the character of a man of God in the Párese midst of como the un hombre de storm. Dios y una mujer, apriétese la falda. Get up like a woman and man of Esa God. tormenta no es para matarte, es para formarte. That storm is not to kill you, but Para it's to que form usted you. conozca a Cristo, For you to know Christ. el que está formando tu carácter de hombre de Dios. The one that is forming your character in a man Los of God you débiles de are. todos se encierran a llorar. The weak cry for everything. Los fuertes de todos salen a pelear. The strong ones go and ¿A fight qué diablo hay everything. que quitarle la cabeza esta semana? What devil do we have to take their ¿Quién head es que le off? hace bullying a mis hijos en la escuela? Porque mi lucha no es contra sangre. Ok, Because my amá. battle is Si not hay with que matar flesh. al diablo, hay que matar al If we have to Si kill hay the que devil, we quitarle la will. cabeza, hay que If we quitarle have la to cut the head cabeza off, al we will. diablo. Pero ¿cuál es la tormenta? But what is the storm? Si el diablo no quiere que tú eres porque tú eres la tormenta de la tormenta. The devil doesn't want you to pray because you are the storm of Tú the no storm. sabes lo que sucede cuando tú doblas rodillas. You know when you bow down your knees. Algunos diciendo, ay, eso que me pasó a mí es tan grande. So I'm saying what happened to me is so big. Y si te quitan la camisa llena de laceraciones por todos lados. And then if you have your shirt, they take it off you. Este naufragó en la orilla. This one was in the edge. Y yo vengo nadando de alta mar para la orilla. And I'm swimming from the sea out. Hay tormentas There's storms. que son diseñadas especialmente para usted. They are designed specifically for you. La Biblia dice The Bible que says cuando Jesús dijo, that when Jesus said, pasemos al otro lado, let's go to the other se side, levantó la tormenta. the storm lifted. ¿Por qué cuando vas al otro lado? Why when you go to the other side? ¿Por qué cuando vas a la otra dimensión? Why when you're going to another ¿Por qué dimension? cuando vas a la casa nueva? Why when going to ¿Por the new qué cuando house? tienes la cita de migración? Why when you have the ¿Por appointment qué of cuando vienes immigration? camino a la iglesia? Why when you're on your way ¿Por to qué cuando church? te van a liberar la palabra profética? Why when you're going to be delivered a Viene prophetic un word? viento contrario Contrary winds a come mayor bendición.
to bigger mayor blessing, oposición, bigger opposition, pero a mayor fe, but more faith, mayores resultados. better results. Dime de qué tamaño es tu fe Tell me what y size te is your diré de qué faith, tamaño son los vientos. and I'll tell you what measure Si will be the están wind. soplando fuerte en tu If contra, they're blowing wind la against Biblia you, dice, the Bible los says hijos de Dios the children son of como el God monte de Sión. are like the mountain of El Zion. monte no se mueve. The mountain No doesn't te move. mueva. Don't move. No te mueva. Don't move. No te mueva. Don't move. Aunque sople el diablo, no te Even if the mueva. devil blows, don't Aunque move. sople la crisis, don't move. Even if the crisis blows, don't No move. te muevas. Don't move. Es un principio de autoridad. It's a principle of authority. El que está en autoridad The one that is in authority no tiene que obedecer a los vientos contrarios. doesn't have to obey the contrary winds. Están deportando a todo el mundo en Atlanta. They're deporting everyone in Atlanta, Menos a mí. but not me. ¿Tú tienes papeles? You have papers? No. No. Pero mi Dios es el dueño de Atlanta. But my God is the owner of Atlanta. ¿Tú entiendes lo que te digo? Are you understanding to what Cuando I'm tú saying? ves al de inmigración, When you see the men of a immigration, través de este vato es que Dios me va a dar los papeles a mí. through this man, God will give me my residency. No mires el problema, mira la solución. Don't look at the problem, look at the Dios va a solution. traer bendición en esa tormenta. God will bring blessing in the midst La of the Biblia storm. dice The Bible Que says el apóstol Pablo that the apostle y Paul lo que él andaban and the ones that were with him perdieron todo en la tormenta. perished in the storm. Se le pegó la serpiente. The serpent bit him Dicen, uy, este hombre es homicida. and said, this guy, A que la justicia no lo deja vivir. because he's not going to live. Escapó del naufragio. He got out of the boat. Ciertamente morirá. He will surely die. Tenía un reloj tan lindo como este. He had a watch. En 5 minutos este cae botando agua por la boca. In Se five, muere. in 5 minutes, he's going to die. Uno le publicó en Facebook, mira cómo una gente se muere. Le hicieron un video, un short video. They put a video on Facebook and Se say, muere en look how 2 he will minutos y te die cae in 2 muerto. minutes. And then he 5 fell dead. minutos. 5 minutes, 10 minutos. 10 minutes, 20 minutos. 20 minutes, 1 hora. 1 hour. Amigo, el tipo yo creo que no homicida nada. I don't think he's going to die. Yo creo que es un Dios. I think he's a God. Los mismos que querían verlo muerto. The same ones that wanted La to see him Biblia le dead. llama los naturales. The Bible calls them the Pero los natural. sobrenaturales But the supernatural no nos ones. morimos cuando la serpiente nos muerde. We don't die when the serpent Porque bites tu us. palabra profética dice que ibas a llegar a Atlanta. Because your prophetic Yo word no me said you were podía gonna go morir to en Atlanta. México. I could not Yo no die me in podía Mexico. morir en I Venezuela. could not die in Yo no me Venezuela. podía morir en Honduras. I could not die in Yo no me Honduras. iba a dormir en Colombia. I was not gonna die Porque in mi Colombia. palabra profética Because my prophetic word decía, ven a Atlanta. said, come to Atlanta. Un naufragio por la tormenta A storm no significa el final de tu palabra profética. does not mean the ending of your prophetic word. Tu destino no está cuarteado por un viento contrario. Your destiny is not going to be because of contrary winds. Atravesarás los vientos contrarios You will go above the contrary winds. y saldrás para dar testimonio. And you will get out to give testimony. Limpiarás You will clean el autoestima que perdiste en la tormenta. the self-esteem that you lost in Porque the te storm. viste desnudo y sin ropa y sin nada. Because you saw yourself with nothing. Yo que tenía todo y no tengo nada. I had everything and I have Pero si nothing tengo now. a Dios, todo lo que perdí vendrá multiplicado. Oh. But if I have God, ¿Sabe por everything qué? will be multiplied. You know Dios why? vino a multiplicar. God came to El diablo multiply. vino a matar, robar y The destruir. devil Pero came to kill, destroy. yo he venido para que tengan vida. But I have come for you Yo to he have venido life para que la tengan en abundancia. and for you to have it in Yo he venido abundance. para proclamar buenas nuevas. I came to proclaim good news. Por eso estoy seguro That's why I'm sure que cada viento contrario te añade algo a tu vida. that every contrary winds add something to your Hay life. vientos dentro de la familia. There's winds inside the family, Envidias y competencias. envies and competition. Esos vientos también son buenos. Those winds are also good. Alguien dijo que sería sin un enemigo. Someone said, what would it be without Los an enemy? enemigos son buenos. The enemies are good. Y dice alguien, ¿y por qué? And they would say, why? Porque ellos te ayudan a ponerte bonito, Because they help you get better, a no dejarte de caer. to not let yourself fall down. Ellos te ayudan a ser mejor de lo que tú eres. They help you to be better than what you are. Porque tú dices, si me caigo, van a decir, está descricajado. Because if you fall, they're going to be talking Pero about cuando you. te ven bonito, And then they see you nice. dice, tanta envidia que yo le tengo y ese hombre no le cae nada. And I'm so envious of him and Yo nothing me imagino happens una to him. junta de brujos en tu contra. I had a committee appointment against you. Desde niño le echamos mal de ojo. Since he was a baby, we did bad things to him. No le cayó.
Nothing happened. Brujería de muerte. The witchcraft of death. Tosió y siguió viviendo. He coughed and he kept living. Lo conjuré por todos los diablos, las 21 divisiones. I took him to 21 divisions of the Y el tipo devils. salió desde niño riéndose. And when he was a kid, he was still laughing. Los propósitos The purposes no se ahogan en el Nilo. will not be drowned in Los the propósitos Nile. The van a ir purpose a la casa en will Egipto. go to the house in Egypt. Cuando te persiguen When they persecute you, los vientos contrarios, the contrary Dios winds, lo va a usar para promocionarte. God is going to use it to promote Por you. eso hay gente hablando mal de ti ahora mismo That's why there's people talking bad about you right con now. otras personas With other people, que cuando te conozcan that when they know you, van a decir, pero tú no eres lo que me contaron. but you're not the person they talk Tú no eres esa about. persona. You're not that Ay, pero person. cuánta envidia tiene esa fulana. Oh, but that person's so Fue fulana envious que me habló of mal you. de esa misma. She Esa talked bad misma. about you. Esa misma. That same Y one. mientras más mal hablan de ti, And the worse they talk about más te you, promocionan. you are promoted. Mientras más envidia te The tienes, more envy they have against más you, gloria a Dios desciende sobre tu casa. glory descends. God Es descends que for los glory. vientos contrarios no te ponen pobre, hijo. It's because the contrary ones don't leave Ojalá. you poor. It could be Y la envidia te secara el chicho que tú tienes de más. that the envy will try up the extra Pero ni pounds. eso bueno hacen. But not even that Te dejan happens. gordo igualito. They leave you the same La gente fatness. con los vientos contrarios. The people with contrary Hay winds. gente que levanta tormentas en tu contra. There's people that lift up storms against you. Esa muchacha no es de Dios. That woman is not of Mira, la God. ponen a traducir con ese vestido, ese color. Look, they tell her to translate with Ese that color no es dress. del padre. That color is not from the Y su father. esposo, me gustó mucho, mija, ese vestido esta mañana. And the husband, that looks Te ves really nice. linda. You look beautiful. Órale. Come on, Deja tu envidia. leave your envy. Porque lo que tú criticas nunca lo heredas. Because what you criticize, Pero you lo que never tú honras inherit. siempre lo recibes. But what you honor, you will Yo le vine a receive. decir a alguien. I came to say El to que te someone, critica va a hacer que Dios te promocione. the one that criticizes you won't El make que God te promote cierra la you. puerta va a hacer que Dios te abra 1000 puertas más The grandes. one that closes the door won't make God El open que a te lot quiere doors. deportar a Dios, que Dios te dé la residencia. The one that wants to deport you will make you God give you your green card. Dios va a promocionar a los que hemos pasado tormentas. God will promote those He wants. Usted sabe que algunos de nosotros, You know that some of us, después de tanta pelea, after so much battle, tanta tormenta, so much storm, llegamos a un estado que los vientos no nos hacen nada. we come to a state where the winds don't do anything. Que cuando nos soplan, That when they blow on us, nos acostamos a dormir. we go to sleep Y aprovechamos ahora, por fin me movieron la cuna. and we say, finally, they're moving me. Como el avión esta mañana. Like we saw this morning. Se movió. It moved Y se movió. and it moved. Y yo como siempre sobrenatural. And me, like always supernatural, La pastora me apretó el brazo, yo tenía que decirlo. the pastor was Me holding on to my apretó esa arm. humana. That human hold on to Y yo le me. dije, tranquila, And I said, calm down. confía en Dios, Trust in God. confía en mí, Trust que he in me. vencido al mundo. I have conquered the world. Le dije, Jehová, yo tengo que predicar en la Atlanta en la Said, mañana. Lord, I have to Yo preach in no me voy a morir, Atlanta. yo me vi viejo, sape, diablo. De I ahí will usted no not viene die. I conmigo. saw myself elder. Te estoy diciendo, I'm saying to you, la experiencia que hemos tenido en las the tormentas experiences that we've had in the te da a storm entender que cuando te mueven el avión no se va a caer. makes you understand that when Ya lo he the, vivido antes. I have lived to Ya yo he before. peleado con ese diablo. I have fought with Ya that hemos devil. tenido la guerra espiritual. We have Ya hemos fought orado, spiritual hemos realms. intercedido. We have prayed, we have Lo que Dios dijo interceded. que va para arriba, amigo. God said that it's Lo que going Dios up, dijo it's que va a going ser up. grande, va a ser grande. Lo que Dios dijo que va a llegar. What God Hay un said. avivamiento en la casa. There's a revival in this house. El enemigo no tiene poder sobre tus hijos. The enemy has no power over your Esos children. no son nada más que vientos. Those are just winds. Solo son vientos. Those are only winds. Deja de estar llorando por algo que son vientos. Stop crying for what it's just winds. Ventarrones nada más. They're just things that are touching you. Esos son vientitos. Those are just small winds. Pero hay tormentas que Dios las creará sobre los impíos. But there are storms that God will create over those out Y in the por world. más que huyan, And for more that they flee no from it, encontrarán dónde posicionarse. they will not find where to position themselves. Por eso Dios te dice, That's why God says, mí es la venganza. mine is the revenge. Es imposible que tú te metas en una pelea con un humano It's impossible for you to go and fight with the human y salgas con el corazón limpio. and go out with a clean heart. Pero Dios dice, tú no tienes que pelear. But God says, you don't have to Yo fight. peleo por ti. I fight for you. Tú no tienes que responder. You don't have to answer. Yo responderé por ti. I will answer for En you. otras palabras, In other words, deja que ese viento inferior let that wind that it's se inferior encuentre con mi Heroclidón.
may be found with me. Viento tempestuoso y fuerte Contrary winds que and llegaba strong cuando quería, sin aviso y sin prórroga. that would arrive without even letting people know. Muchos de los que quieran verte en ruinas Many people that want to see you in se ruin, arruinarán ellos. that will happen to Tú them. eres como Israel. You are like El que te Israel. bendice, Dios The lo one that bendice. blesses you, God El blesses que te them. promociona, Dios The lo one that promociona. promotes you, God El que promotes te them. ayuda, Dios lo ayuda. The one that helps El you, que God ora helps por them. ti, The el one that prays Espíritu for you. Santo intercede por él. The Holy Spirit intercedes Tú for eres them. el espejo de la unción en la tierra. You are the image Por of eso heaven. no descuides tu relación con el Espíritu Santo. That's why don't just ignore the Holy Spirit. Aférrate a él en la tormenta. Hold on to Him in the storm. Y cuando se acabe la tormenta, And when the storm ends, quédese aferrado ahí, amigo. stay holding on to Him. Usted no puede cambiar. You cannot change. Pasó la tormenta. The storm passed. Suelto a Dios. I leave God. Algunos de los que están aquí Some of the people that are les here gusta tanto el trabajo love the job so que much, por ganarse $30 and for winning deja de $30, venir a un culto. they lose the Se service. te va a levantar tu euroclidón. It will be lifted Cuando up against you. te cambien el horario. When they change your time, Cuando cierre la empresa. when they close the business, Cuando venga la crisis. when the crisis Ahí te comes, consagras tu Padre. there Yo you te will amo. consecrate, Father, I Eres love el you. ocridón. You are just a No fool. permita que Dios te seque el pozo. Don't allow for God No to put you permite down. que se seque el enebro. Don't Una allow guacayama. for it to No dry up. permite que venga la plaga, el gusano. Don't allow for the plague Por to eso come. hay Jonás. That's why there's Que cuando Jonah. viene el gusano, That when the storm comes, por más que el pastor y la pastora reprenden, even nada if the pasa. pastor they rebuke, nothing happens. No te siento. I don't feel you. Por eso hay gente That's why there's que people cuando le viene la crisis económica, that when economic crisis el comes, debacle financiero, the financial, le echamos sal, we put salt, azúcar, sugar, aceite, oil, sal evaporada. Yo creo que yo le eché salt, evaporada. vaporized milk. Échele de todo, hasta pelo de camello. Do whatever you want, even hair of No se va a camels. parar. Nothing will stop. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay un viento de Dios para él. Because there's a wind of God for him. Son como Saúl, They're like Sauls que tiene un demonio de parte de Jehová. ¿Y quién saca eso? that have a demon because of the Lord, and who can Pero stop para it? los obedientes But for the obedient ones, no hay demonios. there's no demons. Para los desobedientes For the disobedient hay ones, persecuciones y lo alcanzan. there's persecutions that reach them. Pero usted, por más que lo han perseguido, nunca lo han alcanzado. But you have been persecuted and they have not been Hay able to reach gente you. que está aquí, There's people that is que aún here en los sueños lo persiguen y that no lo even in the alcanzan. dreams they are chased and they are not. Dios, hasta en los sueños, God, even in the dreams, te ha protegido has protected para que you tú seas la cabeza y no la for cola. you to be the head and not the tail. Prepárate para darle la vuelta a la torta. Get ready to turn Lo around. mismo que te perseguía, tú lo vas a perseguir. The ones that persecute Lo mismo que you te would ataba, tú persecute. lo vas a atar. The ones that Lo binded mismo you, que you te will tenía en bind them. prisión, tú lo vas a meter preso. The ones Le that estoy imprison you, you hablando, will vas take a them to arrestar al prison. diablo que te tenía a ti. You're gonna defeat the devil that had you. Es la nube que viene. It's the cloud that is coming. Por eso, un pueblo de Dios That's why the people of God, con una tormenta, with a storm, pero con un destino. but with a destiny. Tú no naciste para quedarte en una tormenta todo el tiempo. You were not born just to be in a storm all ¿Y the en qué está time. en batalla? And the one that is in battle, Another day. otro día. ¿Y en qué está? And what's going En on? batalla. In a battle. ¿Y en qué está? And what's happening? Siento que el enemigo me jala del dedo gordo. I feel that the enemy is pulling my thumb. Y vea que tú nunca ves un ángel de verdad. And you never see an angel. Vi al diablo hasta en la sopa la semana pasada. I saw the devil even in the soup last week. Y hay algunos aquí que están aquí And there's some that are here. que cierran los ojos y dicen, yo vi ángeles. The ones that close their eyes and say, I saw Yo vi un ángel que angels. soplaba del altar. I saw an angel Y blowing se from the metió altar. la gloria, papá. And the glory was in there. Y hay otra, a mí me está llevando Magarín, And amigo. there's others that say, no, everything's going bad. Escúchame. Listen, Mientras no cambies la frecuencia de tu boca, as long as you don't change the frequency in your seguirás mouth, creando la tormenta en la que tú vives. you will create the storm that you're living Nadie in. te tiene pena con esa boca de No one's going to be able to help you with that mouth quejas you y have. quejas. With complaints and Cámbiame complaints. la queja que te mantiene en la tormenta Change the complaint y that you have in tráeme the la storm. alabanza que te trae la bendición. And bring me the praise that brings Tu your blessing. queja Your complaint activa la tormenta. activates the Tu storm. bendición Your blessing es activada por tu acción de is gracias. activated for your gratefulness.
Por eso una gente agradecida That's why a grateful person siempre vive hermosa, siempre se always rejuvenece. looks beautiful and looks young. A mí me dejó aquel. He left me. Todos me dejan. Everybody leaves. ¿Y qué tú tienes tú, mujer? And what do you have, woman? Vete a la playa y tírate 7 veces de espalda. Go to the beach and throw yourself there 7 times. Tú lo que tienes es que cerrar el pico. You have to close your mouth. Tu palabra está activando una maldición que sopla en tu contra. Your words are bringing curses against Tú you. no naciste para ser una eunuca o something. You were not born to be a eunuch. Tú naciste para casarte y dar hijos. You were born to get married and give Y children. aunque te vean desamparada, And even if they see you aunque te lonely, vean triste, even if they see you sad, Dios está contigo ahí. God is with you there. Hay procesos There's que processes Dios no te necesita con nadie. that God doesn't need you there with Él le anyone. necesita a usted y él He solo. needs you and him by yourself. Hay procesos There's que la processes gente se alejará de ti. Es verdad que that people sucede. will leave you, and it's true that it Porque Dios happens. necesita formar el carácter que Él está puntualizando en tu vida. Because God needs to form the character that He needs No to put in estés you. lloriqueando en las redes. Don't cry in social El que no media. estuvo en mi The tormenta one that was not in my no storm estará en mi mesa. will not be in my table. Escúchame bien. Listen well. Ni se van a morir, They will not ni die. van a desaparecer. They will not Porque disappear. si ellos desaparecen, Because if they disappear, ¿quién va a contar who will que say te vio mordido de la serpiente? that you have been Pero bitten te by vio the serpent? sacudírtela en el fuego. But God came and just spit it out. ¿Quién va a contar Who will be able que to estuvo say contigo en la that tormenta? was with you in the Que nadie storm? quería comer. That no one wanted to Pero eat. dijiste, el ángel de mi Dios me habló anoche. But you said the angel of my Lord spoke Vamos to a me perder yesterday. posesiones. We're gonna take possession. Pero de los 288 nadie va a perder la vida. Dios me habló anoche. But of the 180, no one's Aunque gonna lose their sople la life. tormenta, Even if the storm blows, Dios te va a dar a ti God will give you la vida aún de aquellos que te critican. the life, even of those who criticize you. No van a morir, They will not die. van a vivir. They will live. ¿Quién se va a sentar en la mesa contigo el Who's día? gonna sit in the table with you? A decir, wow, yo jamás pensé que tú lograbas esto. To say I've never thought you were gonna reach this. Yo te miraba tan tamudo y yo decía, pero ¿cómo va a ser posible que él va a ser un predicador? I saw you as a starter and I said, how could he be a preacher? Y ahora que te veo, And now that I see you, siento a Dios. I feel God. No le ha pasado esas confesiones. I'm gonna confess. ¿Y sabes qué tú dices? And you know what you say? Hermanito, Dios te bendiga, gracias, Dios te bendiga. Brother, varón. God bless you, man of God. Y en tu espíritu, ¿sabes lo que haces? And in your spirit, you know what you do? Oh, yes. You say yes. Porque hay gente que está en silencio, Because there's people that is in pero silence. ellos no creen que tú vas a llegar lejos. But they don't believe that you're going to reach Pero great al que things. esté atrás o adelante o a izquierda o a derecha o en otra iglesia, Wherever you're in the back, in the front, sideways, Dios or le in va a another dar church, vida. God will give you porque life. te vieron con los pelos para arriba en la Because tormenta. they saw you with your Y hairs up in ahora the te ven storm. como una muñeca linda, hermosa, And now they see you like a perfumada, doll. bellísima. Blessed, Pareces beautiful. un rubí. You look like a Pareces ruby. una esmeralda. You look like an Pareces emerald. una piedra preciosa You en look Dios. like a precious Pareces stone in la God. ungida. Alguien me You está look like the entendiendo. anointed one. Dios le está diciendo, God is saying, de la tormenta te voy a sacar en excelencia. I'm going to take you out of the storm in excellence. Pero es necesario pasar por ella. But it's necessary to go through it. Lo que le acredite a usted como hijo de Dios Whatever you're accredited as a es son of God, pasar por esa tormenta. it's for you to go through the storm. Después de la tormenta, ¿qué? After the storm, what? Llegó Pablo, Paul arrived. libro de Romanos. Book of Rome. Todos los libros All the books. se escriben desde la prisión. They are written from prison. Y era tan intelectual, espiritual, que sabe lo que And he dijo. was so spiritual that he said, Yo estoy preso I'm in prison en Roma in Roma por causa de Cristo. because of Christ. Analice esto. Analyze this. Yo no estoy preso I'm not in prison por la tormenta de los judíos, because of the storm of the Jews, por la tormenta de los fariseos, because of the storm of the por las Pharisees, acusaciones de los romanos, because of the accusation Yo of the estoy Romans. preso I'm in prison por causa de Cristo. because of Porque Christ. la prisión, Because the yo escribo un prison, libro I wrote a que se book llama Romanos. that it's called Y Romans. dentro de él le dice a los And romanos, inside of it, it tells to the no Romans, codicien lo ajeno. don't covet. El que hace lo antinatural se va a ir al The infierno. ones that covet will go to Así como hell. Moisés, Just like Dios Moses, llevó a su escogido al corazón del pecado. he took his chosen A ones to the decirle a los heart pecadores, eso está mal. to say to the sinners, that is bad. Por eso no puedes morir That's why you cannot en die esa tormenta. in that storm.
¿Nunca te pasó que dijiste me muero de esta? Did it ever happen that you said, I'm going to die from this? A mí me pasó también. It happened to me as well. No vas a morir. You will not die. No vas a morir. You will not die. Vas a vivir. You will live. Nunca fuiste al médico Did you ever go to the o te dio doctor? la enfermedad respiratoria. Or they gave you a sickness of breathing? Te vas a morir. You're going to die. De ahí salimos más fuertes, como más rock que nunca. And from there came out stronger than ever. Mentira del diablo. It's a lie of the devil. La mentira más grande que tú te rindas. The biggest lie is for you to surrender. 1 second for you. Un minuto. Usted no ha llegado a la cruz. You have not been to the cross. No se puede rendir todavía. You cannot surrender yet. Jesús dijo, si es de ti pasa esta copa. It said, please take this cup from me. Un secreto. One secret. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. But my will not be done, but yours. Estaba cansado. He was tired. Pero iba a la cruz. But he was going to the cross. Lo escupían soplando ellos. There was spit at him, blowing at Y him. él se mantenía ahí. And he maintained there. Le voceaban de todo. They would talk him out. Médico, cúrate a ti mismo. Help yourself. Y él se mantenía ahí. And he stayed there. Por más vientos que soplen en tu contra, For as many winds that blow against tu you. destino es morir como el águila en las alturas, no Your en el piso. destiny is to die like the eagles, Tienes up que in the heights, not in the elevarte. bottom. You have to elevate. Jesús murió Jesus died cuando entregó su espíritu. when he surrendered his Si usted spirit. entiende esto, If you understand this, sabría que está en control de la situación you would know that you're in control of the situation hasta que Dios no termine. until God finishes. Esos vientos van a soplar. Those winds are going to blow. Cada vez que llega una tormenta, Every time a storm comes, yo trato de buscar sintonías con el cielo. I try to seek in heavens. Y a veces symphony. me angustio como humano. And then I get worried as a Y human. después le digo a David, recuérdate que tú eres un profeta mío. And then I say to David, remember that you're a prophet. Y llegan las tormentas y te desesperan. And the storms come and Y desperate tú you. te enojas como humano. And you get mad as a Y dices, human. no, no, vamos a caer en esa. And say, no, I'm not going to fall in that. Respiración, el cortisol se me está subiendo. And I start breathing. Después entro otra vez. And suddenly I go in again. Y dice mi esposa, Dios tiene el control de todo. And my wife says, God has control of everything. Y yo, And I start. qué bueno. And I say, good. Sí, hombre, sabrá Dios lo que Dios no está librando. Yes, ok. who knows what God is delivering us of? Y Dios nos libra de las tormentas. And God delivers us of No the pierda la storms. calma. Don't lose your calm. Dios mandará a su ángel para que te defienda. God will send his angel to defend you. No pierda la calma. Don't lose your Maestro, calm. sálvanos. Teacher, save us. Jesús soñándose que estaba en el cielo. Jesus was dreaming that he was already in heaven. Sálvanos que perecemos. Save us because we're perishing. Hombres de poca fe. Men of a little faith. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Viento, cállate. Calm Me imagino down que wind. estaba soñado. I think he was dreaming. Mal, cállate, todos cállense. See, calm down, everybody. Y a los discípulos, Quiet que la down. Biblia no lo dice, yo me imagino que le hizo una seña. And the disciples, even if the Bible doesn't mention, Ahora I voy a imagine he did dormir. a sign. I'm going to sleep. ¿Por qué? Why? Lo que usamos para calmarnos What we use to calm down muchas veces es el sonido del mal, many times is the sound of porque the trae sea. tranquilidad. What brings stillness. Jesús estaba en su tiempo de tranquilidad, Jesus was in his time of being pero los calm. discípulos estaban en tiempo de angustia. But the disciples were in Él worriness. estaba dentro de la tormenta. He was inside the storm. Ellos estaban dentro de la tormenta, They were inside pero él the estaba storm. en control de la tormenta. But he was in control of the storm. Mañana no llegará el día Tomorrow the day will que arrive saldrá por el diario, tus hijos se perdieron. that will say your kids got lost. Eso nunca va a suceder. That will never happen. Tu esposo se murió. Your husband died. Él va a morir cuando Dios He diga. will die when God Él says. no va a morir de un virus. He will not die Él of a no va a virus. morir cuando el diablo He will diga. not die when the Él devil va a says. morir cuando Dios venga por su alma y su espíritu. He will die when God comes for No his te spirit dejes and his engañar soul. de la tormenta del enemigo. Don't let the storm of the enemy Y aunque deceive el you. enemigo venga como un río, Because even if the enemy comes like a Jehová river, levantará bandera. the Lord will raise the flag. Esas tormentas son necesarias Those storms are necessary para saber en qué posición espiritual usted se encuentra. to know what spiritual position you're at. Porque si está en una posición bajita, Because if you're in a slow position, Dios, tú me has abandonado. God, you abandoned me. ¿Y por qué me pasa esto a mí? And why does this happen to me? Le digo la verdad como profeta. And I say the truth as a La prophet. semana pasada, Last week el día martes, on hubo Tuesday, alguien que dijo exactamente esa palabra. someone said that word Pero exactly. ¿sabe qué hace Dios? But you know what God does? Dice, Sata, Says Satan, sopla un chin más fuerte. just blow a bit harder. Porque este no se da enterado Because this one has not que known en medio del fuego es que yo le saco brillo al oro. that in the midst of the fire, that's how I take the Si polish Dios of te va a gold. llevar lejos, If God is going to elevate you van a far, soplar en tu contra they're fuerte. going to blow against you very No he strongly. escuchado testimonio. Have you heard of Desde testimonies? niño he sido atacado.
Since I was a kid, I've been Es que attacked. el diablo supo siempre quién tú eras, pero tú nunca te diste por enterado. Because the devil knew who you were since you were a kid, but not Todos you. los procesos que hemos vivido. Every process that we've been through. Y lloramos dándolo testimonio. And we cry giving the Tú testimony. no eres la víctima. You're not the victim. Tú tendrás recompensa por cada uno de sus vientos. You will have a reward for every wind. Aunque no se vean las estrellas. Even if the stars are not able to be Aunque seen. no pueda ver la arena. Even if you cannot see the El que sand. te prometió te va a multiplicar. The one that promised you will multiply Aunque you. no pueda ver señales. Even if you cannot see signs. Si escuchaste su voz, If you heard his voice. Él te va a multiplicar. He will multiply you. No importa si usted es estéril. It doesn't matter if you're infertile. La esterilidad, The infertility. un viento que sopló hasta afuera de la puerta. It's a wind that blew all the way out to Cuando the door. entraste de acá para And adentro, once you came through the door te in, sentaste en una you silla sat on a donde chair el rey sobrenatural where the supernatural seca el king viento de la sequedad espiritual dries all y infertility. te da un parto espiritual y un parto físico. Give you a Yo no womb and sé a qué viniste a physical birth. buscar, I don't know who pero you came hoy to te lo see, vas a llevar de la iglesia. but today you will take it Hoy from te this lo church. vas a llevar de la iglesia. You will take it from ¿Dónde the church. están los violentos? Where are the violent ¿Dónde están ones? los arrebatadores? Where are the ones that ¿Dónde está snatch? la gente de propósito? Where are the people Yo of le vine a purpose? decir a I alguien, came to say la to someone, tormenta tuya tiene fecha de vencimiento. the storm has a day of expiration. No me llores más por eso. Don't cry anymore for that. No me llores más por eso. Don't cry anymore for that. La tormenta tiene fecha de vencimiento. The storm has a date of expiration. La tormenta también se acaba. The storm also will end. Por eso Dios te dice, sé gozoso, no alegre. That's why God says, be joyful, not happy. Porque la alegría viene producto de una bendición que tú tengas. Because the happiness comes as the product of a blessing Pero that el you gozo have. viene producto de una revelación que yo adquirí. But the joy comes from a revelation that I Está acquire. siempre gozosos. Always be joyful. La gente gozosa, The people that are joy, aunque sea flaca o gordo, es even if fuerte. they're skinny or fat, they're strong. Porque el gozo lo mantiene. Because the joy is Por el maintained. gozo Because of the se joy, sanan los huesos agrietados dentro del the cuerpo. bones are healed. Por el gozo Because of the se joy, restaura el hombre espiritual. the spiritual man is No hay restored. nada que se conecte más al espíritu que alguien gozoso. There's nothing more than a person that is Pero being la joyful gente en connected. afán no se conectan con nadie. But the worry does not Y connect with aunque anyone. usted estuvo And even if you were en amargura de espíritu, in bitterness and spirit, Dios te va a dar gozo. God will give you joy. Porque cuando hay tormentas, Because when there's storm, alguna gente dejan de comer. some people stop eating. Y no por ayuno, por pasar hambre. And not because of their fasting, just because they don't want to Él eat. no me quiere. He doesn't like me. Miro a otro en Facebook y le dio like y a mí He no me saw ha dado someone like else nunca. in Facebook and they gave them a like. Le hice un comentario He made a comment, y a mí nunca me ha comentado este vato. and this guy has never commented on me. Te digo algo. Can I say something? Deja de vivir en la ficción y venga a la realidad un momentito. Stop living in affliction. Come to reality for Muchos a amigos moment. de Facebook, Many friends of de los Facebook, 30,000 que uno tiene por ahí, of the 30,000 that you might have, cuando tú tienes problemas, ninguno de ellos viene y te sopla un viento. when you have problems, they don't come and blow any wind Hay against you. gente que son buenos para soplar la vela de cumpleaños, pero malos para apagar el incendio que tienes en la There's casa. people good to turn off Yo me voy the de fire aquí. candle. Porque hay gente que está contigo en la celebración, Because there's people that are with you in the pero los celebration. verdaderos amigos se conocen en la tribulación. But the true friends are known in the Parecen tribulation. palabras homogéneas, pero son diferentes. They are different. Usted necesita conectarse con su realidad espiritual antes de la que tiene You presente. need to connect with the reality in the Por spiritual eso realm. dice la Biblia That's why the Bible que says las aflicciones del tiempo presente that the afflictions of the present time no son comparables are not compared con la gloria de Dios que viene hacia ti. with the glory of God that is coming Por to eso you. esta leve y momentánea tribulación That's why this moment tribulation produce, pare, multiplica multiplies un mayor y más excelente peso de gloria. a major weight of El glory. único que creía The only one that que no te believed ibas a multiplicar eras you tú. were not gonna multiply Lo was que you. estás padeciendo es para multiplicarme. What is happening is Bienvenido you're a la multiplied. atmósfera de frutos en el Espíritu. Welcome to the atmosphere of the Spirit. Bienvenido a la atmósfera de frutos en el Espíritu. Welcome to the atmosphere of the fruits in the Spirit. Frutos de paz Fruits of peace y de arrepentimiento. and of repentance. Pero ¿de dónde vienen esos frutos? But where do those fruits come from? De la tormenta. Of the storm. Porque ahora te quedas tan quieto cuando tienes un papel rojo en la puerta de la casa. Why do you stay quiet when you have a red paper in your door? Desalojo. You have to leave.
Y tú mirando a tus hijos. and you're looking at your children. Este tipo está muy bonito para llevarlo a la calle a vivir. This guy looks so good to take him out to the streets. Jehová, ¿qué hacemos? Lord, what do we do? Celebra. Celebrate. Y tú celebras. You celebrate? ¿Cómo que celebra? Me están sacando de la casa. How are we going to celebrate if we have to Celebra. leave this house? Celebrate. ¿A qué va al desierto? Why are you going to the wilderness? A celebrar fiesta. To celebrate feast. Oye lo que dijo el cielo. Listen to what heaven said. Van a celebrar fiesta. They're going to celebrate feast. Y ellos fueron a celebrar una fiesta a un venado. And they went to celebrate to another animal. Pero usted tiene la Biblia y usted opera de manera diferente. But you have the Bible, you operate in a different Vas way. a la iglesia. You're going to church. ¿A qué viniste? Why did you come? ¿A lamentarte To lament o a celebrar? or to celebrate? Pastor, que tú no sabes el diagnóstico que me dieron esta semana. Pastor, you don't know the diagnostic that I received this El week. de la bata blanca me dijo que me quedan 6 meses. The one that is dressed in a white suit said I only have 6 Que months me despide y que haga testamento. for me to do my testament and my will. Y yo le dije, testamento es que yo no tengo ni un cuarto en que caerme muerto hoy. And I said, testament, I don't have money. Anyway, como quiera. However, Celebra. celebrate. Celebra. Celebrate. Porque no hay nada que tú le más al diablo Because there's nothing that the devil fears. que tú celebres cuando él está. That you celebrate when Cuando él dice, lo tengo, he says, I have him. te vea celebrando. That he sees you celebrating. ¿Qué escuchó este? ¿Qué sabe este? What did he hear? What does he know? Y tú remolineando, And you're just remolineando. wondering around. Y el diablo And the devil le dice a los diablitos, aléjense. says to the little devils, leave. Yo conozco esa celebración. I know that celebration. Me parece el apóstol Pablo en medio de una prisión. It looks like the apostle Paul in the Que midst cuando of lo metieron en el calabozo, that when he went to the hole, no empezó a cantar en mi proceso, todos se fueron. he didn't say in my process everyone Él left. empezó a adorar. He started worshiping. Dios ha sido fiel, God has para been siempre faithful. fiel. Forever Si faithful. algo sé, iglesia, If something es is que that I Dios know, ha sido fiel. it's that God Uleva has been Catarama faithful. se llama. El Dios de esta iglesia es fiel. The God of this church is faithful. El Dios de esta iglesia es fiel. The God of this church is faithful. Pero hay algunos cantando en mi proceso en medio de la cárcel en But vez de hacer lo que there's hizo some Pedro. singing in the midst of my process. Aunque te metan en lo más profundo, Even if they take you to the deepest, usa tu boca use your mouth como el arpa que agarra a los demonios y los saca de al as medio. the harp that is taking out the demons. Hay momentos que no tendrás una guitarra, There's moments where you will not have a guitar. no tendrás una batería, You will not have a drum set. pero en todo momento tienes la boca. But in all moments, you have your mouth. Mientras tenga esto, As long as you have it, la tormenta se va a convertir en una fiesta the storm will become a y tu feast. lamento se va a convertir en baile And your lament y will tu become tristeza se va a convertir joy. en gozo And your sadness will y la become alegría a joy. será permanente en ti. And the happiness will be always in you. Te quiero provocar I want to provoke you a que salga del luto y vengas a la for celebración. you to come out of the mourning and come. Hay procesos que son duros, There's processes that are hard, pero aprende a celebrar. but learn to celebrate. Cuando alguien se muere, ¿qué hacemos? When someone dies, what do? Lloramos, ¿verdad? We cry, right? Pero ¿qué hace Dios? What does God do? Él dice, He says, de alta estima of high esteem, es ante los ojos de Jehová it's before the eyes of the que Lord, uno de sus santos se muera. the one of his holy die. Y mientras ustedes en la tierra, los humanos lloran, As long as you here on earth are en crying, el cielo nosotros con los ángeles hacemos fiesta. in heavens with the angels we celebrate. Porque uno más de nosotros ha vencido al mundo y al... Because one more of us has conquered I don't the know if world. you understand my words No today, sé si entienden mis palabras pero hoy. necesitas celebrar. But you need to celebrate. Hay crisis, celebra. There's crisis, celebrate. Porque el que celebra atrae la gloria postrera. Because the one that celebrates brings Por the eso late- algunos the late lloraban glory. desconsolados Because some of us cry y otros uncomforted. reían cuando hicieron la casa en Israel. And some would laugh when they made the house in Israel. Porque algunos se acordaban de la antigua gloria, de la antigua casa. Because some remembered of the before, the first glory. Y se confundió el llanto And they confused with the cry. entre los que lloraban de dolor Because the ones that were crying with y pain. los que lloraban de And alegría. the ones that were crying of Y se joy. hizo gran confusión en el And there pueblo. was great confusion in Yo the te people. quiero profetizar. I want to prophesy. La gloria postrera de esta The casa last glory of será this house mayor que la primera. will be bigger than the first. Lo que está pasando es sobrenatural. What's happening is La supernatural. gloria postrera The last glory será mayor que la primera. will be greater
than the first. Hay una nube en el campamento, hijo. There's a cloud here in the camp. Dios no dejará en vergüenza God will not leave us in shame. a los que salimos de la tormenta. The ones that came out of the storm. Saliste de un propósito muy fuerte, You came out of a great purpose, pero saliste sacudiéndote la mano. but you were just shaking off your hand. Esta serpiente, This serpent, esta víbora, this serpent, ellos sabían que era venenosa, they knew that it was venom. pero tú eres tan propósito But you are a que purpose eres antiveneno. that you're an anti-venom. Biblia, Bible, aunque bebieras cosas mortíferas, no te if harán you drink daño. things that you can die of, you will Aunque not la die. serpiente lo mordió, el hombre no se moría. Even if the serpent bit the Es man, que he did usted no not se die. puede It's morir because you cannot hasta die que Dios te lleve a tu destino. until God takes you to your destiny. Usted no se puede morir You cannot die hasta que Dios termine. until God finishes. ¿Qué dice la palabra? What does the word El say? que empezó la buena obra en mí. The one that started the good deed in me. Por eso en momentos de llorar, celebra. There's in the moments of crying, you should Cuando digan, celebrate. te van a deportar, When they say you're going to be dile a deported, tus hijos una semana de Say- gloria en la casa. say to your children, a week of glory. Voy in a our home. trabajar la semana entera. I'm going to work the whole Y week. cuando venga a la casa, ponme júbilo. And when I come to my house, I'm going to put Que voy a joyful danzar en la songs. casa. I'm going to dance in our house. Papi, pero te quedan días para entregarte. Dad, but you only have so many days left to surrender. David celebró, yo también. David celebrated and Él I fue was el rey, pero yo también soy un rey y un sacerdote. He was a king, but I'm also Celebra. a king and a priest. Celebrate. Yo no sé si tu danza te mueve, pero I don't know celebra. if you dance or Yo no don't, sé lo but que tú haces en tu celebrate. rincón secreto, pero I celebra. don't know what you do in Yo the le estoy secret, but diciendo a celebrate. gente, se va a romper la maldición, celebra. Say to people, the curse Se will va a break. romper lo que tuvo tu finanza, celebra. What took your finances will Tu break. carro Celebrate. nuevo viene, celebra. Your new car is coming. Tu Celebrate. casa nueva viene, celebra.